बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालिह बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ये पैगाम मिला कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माईल को लेकर अरब के रेगिस्तान चला जा। तो बस अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माईल को लेकर सफ़ा और मरवा के दरमियान आ पहुँचे। ये वो इलाका है जहाँ आज काबा है। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी की हमरा जब आप अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बयाबां में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनकी खामोशी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर दोनों माँ बेटा उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो आपने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई है एक औलाद जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास। ऐ मेरे रब, हमें ताउमर कायम रख। ऐ रब, बाज़ लोगों के दिल झुका दे उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फ़ज़ल से, ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिन तक खजूर और पानी से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूर ख़त्म हो गए तब वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भी भूखी थीं, इसलिए भी दूध ना उतरता था। और बच्चे ने जब भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया तो बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया और वो वापस आ गईं। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं से पानी नज़र आ जाए। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फ़र्द के लिए अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया। इस अमल की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वापस आईं तो देखा कि जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पानी के लिए एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रो रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया था। और ये चश्मा आज भी मौजूद है, जिसे हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बाद चश्मे का पानी आज भी जारी है और अल्लाह ने महलूक के लिए इसमें शफ़ाअत रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मौज़ा देखकर बेहद खुश हुईं और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद भी पिया। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ और उसने ये वईद सुनाई कि ए हाजरा, आप खौफज़दा न हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है और जिसे इसने और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे बाद बनु जुरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से वहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 दिन यही ख्वाब देखा तो आपको यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और यकीनन अल्लाह ताला का हुक्म है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप इत्मीनान से अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी के लिए निकल खड़े हुए। रिवायत में आता है कि इब्लीस ने इन्हें रोकने के लिए कई कोशिशें की। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माईल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते।
پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں پر ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم سے اسے قربان کرنے جا رہا ہوں اور ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، وہ جسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب پر ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، مگر اس نے اپنی ناکام کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ ابا جان آپ مجھے زمین میں منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور پھر چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے ہیں مگر چھری پھر بھی نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو پھر تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش سے فرشتے خاموش، زمین پر بندے کی اللہ سے محبت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اور مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور مینڈے کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈے کو رکھ دیتے ہیں۔ تب چھری کو چلنے کی اجازت مل گئی اور چھری چل گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم ہون لگا تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو کیا دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی تھی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ مینڈا جنت سے لایا گیا تھا۔ قربانی کے بعد غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تو کامیاب ہوا، تیری اس عظیم قربانی کو آنے والی تمام نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج بھی لاکھوں اور کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔